Wow, lihat kawan-kawan, ada mainan tergeletak di sini. Wih, keren sekali kawan-kawan. Wow, ini apa kawan-kawan? Wow, ayo kita buka kawan-kawan. Wadidaw, ada mainan di dalamnya. Wow, ada eskavator. Keren sekali. Wow, ini mobil Bistelolet. Keren. Mantul kawan-kawan. Kita cari lagi. Widih. Lihat kawan-kawan. Wadidaw. Di sini ada mainan kapal laut. Wow, kapal polisi. Mantul. Oke. Wadidaw. Widih, ini mobil Alphard. Keren. Wow. Lihat kawan-kawan. Wow, ada pesawat tempur. Keren sekali. Wadidaw, lihat kawan-kawan. Ada mobil jeep. Wow, ada 2 mobil jeep. Widih. Mantul. Keren sekali kawan-kawan. Wow. Wah, di sini ada lagi. Wow. Ada mobil tank warna biru. Widih. Keren. Mantul. Wadidaw. Lihat kawan-kawan. Ada warna kuning, school bus. Mantap sekali. Wow. Wih, di sini ada ambulan. Keren ya. Mantul. Wow. Wih, mobil Lamborghini. Keren sekali. Wow. Ada lokomotif. Keren. Oke teman-teman, kita mencari mainan di tempat pembuangan sampah di situ. Wow, itu sepertinya mainan. Wadidaw. Oke teman-teman, ada kereta api. Widih, keren sekali. Wadidaw. Wow, di sini ada gerbong kereta api. Wow. Widih, ada sepeda motor juga. Mantap sekali. Wah, mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Di tempat pembuangan sampah ini banyak sekali mainan tuh. Wow. Ayo kita ambil teman-teman. Wadidaw. Ada kereta Thomas. Mantul. Wow, helikopter. Wadidaw. Truk sampah. Keren. Widih. Mobil polisi kawan-kawan. Mantul. Wow. Banyak sekali mainan di sini. Widih. Ini mainan terbuang sia-sia di sini. Kita ambil saja ya. Wadidaw, di sini juga banyak sekali. Wow, ada truk molen juga. Wih. Wow. Mobilnya bagus-bagus di sini. Wadidaw. Wow, traktor. Mantul kawan-kawan. Widih. Wow, si Rogi. Wow, ada si Tayo. Widih, keren. Wow.
Wow, mobil apa ini, lucu sekali. Widih. Wow, ada truk pasir. Wadidaw. Mantul. Wow. Oke teman-teman, sudah habis mainannya. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.